Патрик Секейра. Удар на Диас! 1-0 за Колумбия. Ето, че голямата звезда на Лос Кафетерос успява да се разпише. Поставя своя тим на пътя. Центриране, удар с глава! 2-0 за Колумбия. Ето, че колумбийците правят решителна крачка към победата в матча. Давинсон Санчес, който на няколко пъти можеше да се разпише през първото полувреме. Кордова в наказателното поле, удар на Кордова! 3-0! Ето, че дойде мигът и на Джон Кордова. Трети гол за него, за националния отбор на Колумбия. Ето го шанса пред Винисиус Жуниор и топката вече е във вратата. Бразилия открива резултата в 35-та минута и изглежда напълно логично, че Винисиус Жуниор е първия голмайстор. Ами тази скорост даде резултатове. Изстрел с левия крак. Това е възможност, която е оползотворена. Савиньо е човека, който добавя второ попадение, надграждайки над точния изстрел на Vinicius Junior. Seleção. The goalkeeper stayed on his line. It ricochets in. Brazil have a third before halftime, and the Samba Kings have fully arrived at Copa America 2024. So is he. Парагвайците да окупират наказателното поле на Бразилия и ето, че Алдерете, виновника за третия гол на Бразилия, с страховит шут. Опит пак по същия начин, пак в същия ъгъл. Този път има попадение. Оттърсва се от напрежението Лукас Пакета. Това е страхотен шанс. Джонатан Дейвид! Канада побежда! Ултразвукова контратака, която приключва с гол на Джонатан Дейвид. Кленовите листа излизат напред. Ето го Меси! Колко близо беше до гола. Страхотен шут на аржентинския капитан. Топката премина много близо до гола. Си е центриране. Отново топката е изчистена, но не. Този път няма прошка. Лаутаро Мартинес открива резултата. Ето, че в края на срещата Аржентина ще стигне до победата. Победа, която търсеше през целия матч. جول 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 اول دقيقة بجول اول دقيقة بأمل اول دقيقة للتاريخ الجورجي ولعها جورجيا شعللها ولعها رقم 7 نجم البارتينوبي دي نابولي هناك نجم الكالتشيو والسيريا كافاتشويليا يسجل الوحيد الشادي التونسي مدرب مساعد وينيساليول. أي بداية أي انطلاقة خطة من دفاعات رونالدو ورفاقه. الكرة تمشي لرفقاء كافا يدخل يمضي رونالدو ويسدد جول. дни. Удар сега с глава!
1-0 за Колумбия. Автор на попадението Даниел Муньос. Няколко подобни центрирания бяха отправени към десния бек на Лос Кафетерос в хода на това първо полувреме. Тази доставка обаче бе просто прелесна. Сега центрирана в наказателното поле! 2-0! Джеферсон Лерма с глава покачва аванса на своя тим. Отново след центриране. Това е нещо. Сега отлично центриране! Гол за Парагвай! Хулиан Сисо! أولا قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025. وتعد بطولة الدوري الألماني واحدة من البطولات الجماهيرية الكبرى على الصعيد الأوروبي، ويتنافس فيها العديد من العمالقة للحصول على اللقب، إضافة إلى أندية أخرى تتنافس بين الحين والآخر. نسخة 2023-2024 من الدوري الألماني، وهي النسخة السابقة، شهدت تفوقا كاسحا لفريق باير ليفركوزن الذي استفاد من الثورة الإسبانية التي قادها مدربه تشابي ألونسو. انتهى الموسم المثير، ولذلك عليك التعرف على موعد بداية الدوري الألماني 2024-2025 وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا 2025 وما هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت إلى الدوري الألماني. متى يبدأ الدوري الألماني 2024-2025؟ حددت رابطة الدوري الألماني انطلاق موسم 2024-2025 من يوم الجمعة 23 أغسطس بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد. كما يشار إلى انتهاء الدوري الألماني سيكون يوم السبت 17 مايو 2025. وما هي الفرق الألمانية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا؟ 5 مقاعد للكرة الألمانية ستحضر في دوري أبطال أوروبا 2025 وقد تم الوقوف عليها جميعا بالفعل، وهي باير ليفركوزن وبايرن ميونخ ولايبزيج وشوتغارت وبروسيا دورتموند. ما هي الفرق الألمانية المتأهلة للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي 2025؟ تأهل كل من انتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس وهوفنهايم صاحب المركز السابع إلى بطولة الدوري الأوروبي، بينما تأهل هيدنهايم صاحب المركز الثامن إلى دوري المؤتمر الأوروبي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة واللايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد.